व्यू 360 में इसराइल और शाम के दरमियान मुतनाज़ा गोलान हाइट से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी एक ट्वीट से तब्दील। दूसरे कल्चर, दूसरे मज़ाहिब के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में तशद्दुद के वाक़यात का निसाब से ताल्लुक़। और पानी जिंदगी की ज़रूरत, मगर इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात का फुक़दान क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक पैगाम के जरिए इसराइल और शाम के दरमियान मुतनाज़ा इलाके गोलान हाइट से मुताल्लिक अमरीका की 52 साला पॉलिसी बदलने का ऐलान किया है। सदर ने ट्विटर पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमरीका गोलान हाइट्स पर इसराइल की खुद मुख्तारी को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करे। ये वो इलाका है जिस पर इसराइल ने 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान कब्जा किया था। बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसे तस्लीम नहीं करती। इस वक्त हम चलेंगे अमान अजहर की जानिब। अमान, क्या तफसीलात हैं, क्योंकि 52 साला पॉलिसी है और एक ट्वीट के जरिए हम देख रहे हैं कि वो बदल रही है। अनप्रेसिडेंटेड मूव है और इतलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त डिनर टेबल पे थे जब सदर ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट की गई। ट्रेडिशनली, जिस तरह आपने खुद भी बताया, ये गोलान हाइट्स अमेरिका की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी रही है वो उसके ऊपर इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी या इलाके के तौर पर ही इसको देखता रहा है। और उसकी वजह एक तो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है जिसके तहत गोलान हाइट्स को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझा जाता है। UN की रेजोल्यूशन भी इसके ऊपर है और इसके ऊपर उस वक्त तक कोई बात नहीं हो सकती जब तक दोनों पार्टियाँ इसके ऊपर किसी मुआहिदे तक ना पहुँचे, तब तक ये एनेक्स्ड इलाका ही रहेगा। उसके अलावा जो दूसरा मसला है वो अमेरिका का जो बतौर सालिस किरदार है फ़लस्तीन के इशू पे, वो है क्योंकि जो अमेरिका की ट्रेडिशनल पॉलिसी रही है उसके तहत अमेरिका न्यूट्रल स्टैंस लेता रहा है फ़लस्तीन के मसले पर। लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि अब इस फैसले से एक बार फिर अमेरिका की बतौर सालिस जो किरदार है उसको धचका पहुँचेगा। और तीसरी बात मुबस्सिरीन के तहत जो इसका पॉलिटिकल डिविडेंड्स जो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए हैं, उनकी गवर्नमेंट के लिए हैं, क्योंकि इसराइल में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इसका एक डायरेक्ट फ़ायदा उनको भी पहुँचेगा। तो इन तमाम जो पहलू हैं इनके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट भी तरतीब दी है। आइए पहले तो वो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं ने इस फैसले को तारीखी करार दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने एक सीनियर इसराइली ओहदेदार के हमरा मगरबी दीवार पर हाजिरी दी। इससे पहले किसी आला अमरीकी सफारतकार ने इस मकाम का दौरा नहीं किया ताकि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल की कोशिशों में गैर जानिबदारी का तासुर बरकरार रखा जा सके। इस दौरे के बाद सदर ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि 52 साल बाद अब वक्त आ गया है कि अमरीका गोलान हाइट्स के मुतनाज़ इलाके पर इसराइल के हक को तस्लीम करे। शाम ने इसराइल से किसी भी अमन मुआहदे को इस इलाके की वापसी से मशरूत कर रखा है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को शुक्रिया का फ़ोन किया। उन्होंने फिर से वो कर दिखाया है। पहले उन्होंने यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया और अमरीकी सफारत खाना वहाँ कायम किया। फिर उन्होंने ईरान जोहरी मुआहदे से अमरीका को निकाला और पाबंदियाँ आयद की। अब उतना ही अहम कदम उठाया है और गोलान हाइट्स पर इसराइल के हक को तस्लीम किया है। वज़ीर ख़ारजा पॉम्पेओ ने कहा कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। आज रात सदर ट्रंप ने फैसला किया है कि सख्त जद्दोजहद से हासिल की हुई जमीन जो एक अहम मकाम है, इसे इजराइल के हिस्से के तौर पर तस्लीम किया जाए। नेतन्याहू की हुकूमत को अनकरीब कड़े इंतखाबी मुकाबले का सामना है और मुबस्सिरीन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे का मकसद उन्हें मदद देना है। ये साफ जाहिर है कि इसका मकसद नेतन्याहू को अगले इलेक्शन में मदद देना है। ये इंतजामिया खुलेआम इसराइल के सियासी मामलात के तनाजुर में नेतन्याहू की हिमायत जारी रखे हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा पॉम्पेओ और वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान की खित्ते में जारी हित का इकट्ठे मुकाबला करने का भी अहद किया। अमान, अब ये बताइए कि इस पे शाम और जो उसके दीगर हमसाया मुल्क हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी, बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। एक तो शाम की जानिब से इसको इस फैसले में मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि अब शाम गोलान हाइट्स को इसराइल के तसल्लुत से आज़ाद कराएगा। दूसरा, रूस जो कि सदर बशार अल-असद का हामी है, उनकी जानिब से कहा गया है कि इससे जो मशरिक़ वस्ता का ख़ित्ता है वो एक बार फिर बहरान का शिकार हो सकता है और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये महज एक एलामिया ही रहेगा। ईरान की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया है जिसने इस ऐलान को गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल करार दिया है। और आखिरी बात फिलहाल तक तुर्की की जानिब से भी ऐसी ही गुफ्तगू सामने आई है। ऑलराइट, अमान नज़र हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच अमान।
ترکی کے شہر استنبول میں آج اسلامی ممالک کے تعاون کی تنظیم OIC کے ہنگامی اجلاس میں نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نے یقین دہانی کرائی کہ ان کے ملک میں مسلمان محفوظ رہیں گے اور مسلمانوں پہ حملہ سب پہ حملہ تصور ہوگا۔ OIC کا یہ اجلاس نیوزی لینڈ کی مساجد پر گزشتہ جمعے کو ہونے والے دہشت گرد حملے کے تناظر میں بلایا گیا تھا۔ اجلاس میں عوامیت پسند سیاسی جماعتوں کی جانب سے اسلام مخالف جذبات کو ہوا دینے کے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب کرائسٹ چرچ کی مساجد پر حملے کا ایک ہفتہ مکمل ہونے پہ آج نیوزی لینڈ میں جمعے کی اذان ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست نشر کی گئی، جبکہ ملک بھر میں لوگوں نے 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ سانحے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریباً 20,000 افراد حملے کا نشانہ بننے والی مسجد النور کے سامنے جمع ہوئے، جہاں ملک بھر سے آئے مسلمانوں نے جمعے کی نماز بھی ادا کی۔ اس اجتماع میں وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے بھی شرکت کی اور اس موقع پر تعینات خواتین پولیس اہلکاروں نے اپنے سروں پہ اسکارف پہن رکھے تھے اور اپنے یونیفارم پر سرخ گلاب لگائے ہوئے تھے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں تشدد کے ہر واقعے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ نوجوان کیا سیکھ رہے ہیں، کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ماہرین کے مطابق اس جواب کا ایک حصہ آپ کو ملے گا نصاب میں، جہاں ایسا مواد شامل ہے جو بچپن میں ہی اپنے سے مختلف مذہبی پس منظر رکھنے والوں کے بارے میں بچوں کے ذہن میں ایک منفی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔ ذیشان یعقوب پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں MPhil کے طالب علم ہے۔ وہ ایک مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامیات، اردو اور مطالعہ پاکستان کے نصاب میں انہیں ایسے جملے پڑھنے پڑے جس سے ان کے جذبات مجروح ہوئے۔ جیسے جب شرک کی ہم بات کرتے ہیں، شرک ایک چیپٹر ہے اسلامیات میں، تو وہ جب آتا ہے تو اس میں پھر ایک جو کرسچنز ہیں ان کو ایک طرح پرک کیا جاتا ہے۔ اس میں پھر ان کو جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ایموشنل ہو کے کافی زیادہ باتیں کر دیتے ہیں، کرسچنز کے خلاف بھی باتیں کر دیتے ہیں۔ نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کی ایک ریسرچ کے مطابق ملک کے 4 صوبوں کی درسی کتب میں 150 کے قریب ایسے جملے موجود ہیں جن میں دیگر مذاہب اور قومیتوں کے خلاف نفرت کا عنصر نظر آتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں چھٹی جماعت کی تاریخ کی کتاب میں محمود غزنوی کے ہندوؤں پر حملے، جبکہ خیبر پختونخوا میں چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم میں سکھ حکمران رنجیت سنگھ پر سید احمد شہید کے حملوں کو مذہبی فریضے کے طور پر پیش کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان سکھ کمیٹی رادیش سنگھ ٹونی کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد سال تک نصاب اتنا محتسب نہ تھا۔ جب سے یہ افغان وار کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ نصاب تعلیم کو ضیاء الحق صاحب نے اس میں چینجز لے کر آئے اور اس میں مذہبی مواد شامل کیا گیا اور اس میں کافر کا لفظ شامل کیا گیا، تو تب سے جو ہے وہ یہ نفرتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے چیئرمین ڈاکٹر فیض اللہ جان کہتے ہیں کہ افغانستان میں روسی مداخلت کے خلاف ایک نسل تیار کی گئی جسے ایک مخصوص سوچ دینے کے لیے تعلیمی نصاب کا سہارا لیا گیا۔ سب سے اچھا مذہب ان کا ہے، سب سے اچھا کلچر ان کا ہے، اور دوسرے کلچر، دوسرے مذاہب کے بارے میں کچھ پڑھایا نہیں جاتا، اور اگر کچھ پڑھایا جاتا ہے تو وہ نیگیٹو یعنی منفی انداز میں ان کلچرز، ان ریلیجن ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر تعلیم ضیاء اللہ بنگش کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ملک میں ایک ایسا تعلیمی نظام اور نصاب وضع کرنا چاہتی ہے جس میں کسی گروہ، قبیلے یا مذہب کے خلاف تعصب اور نفرت آمیز جملے نہ ہوں، اور وہ نصاب ملک کی تمام اکائیوں کے لیے یکساں ہو۔ ملک میں 2-3 قسم کے جو نصاب جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، ایک پرائیویٹ ہے، سرکاری ہے، اور ایک مدارس کا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اب یہ ایک کیریکولم کمیٹی بن چکی ہے شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں، اور وہ اس ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، مطلب نصاب کیسا ہونا چاہیے، اس میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اب کیسا ہو۔ 20 کروڑ سے زائد آبادی والے پاکستان میں مسیحی 2% اور ہندو 1%، جبکہ سکھ اور بدھ مت سے وابستہ افراد اس سے بھی کم تعداد میں آباد ہیں۔ اگرچہ ملک کا آئین برابری کی ضمانت دیتا ہے، تاہم ماہرین تعلیم کے مطابق نصاب میں متعصبانہ مواد کی موجودگی اور اقلیتوں کی اس ملک کے لیے خدمات کا ذکر نہ ہونے سے طالب علموں کو یہی پیغام مل رہا ہے کہ ملک میں مذہبی اقلیتوں کا درجہ اکثریت کے برابر نہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ اس وقت بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق عسکریت پسندوں کے ساتھ بیائی گئی درجنوں پاکستانی خواتین عملاً بے وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان خواتین کو کشمیر کے بھارتی حصے میں رہنے اور لائن آف کنٹرول آر پار سفر کرنے کے لیے کوئی دستاویزات جاری نہیں کی گئی۔
یہ پاکستانی خواتین بھارتی زیر انتظام کشمیر کیسے پہنچی اور وہاں کس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں، جانتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے 2010 میں بھارتی وزارت داخلہ کی منظوری سے ان مقامی نوجوانوں کی وطن واپسی اور آبادکاری کے لیے پالیسی کا اعلان کیا تھا جو 1990 کی دہائی میں عسکریت پسندوں کی صف میں شامل ہو گئے تھے اور لائن آف کنٹرول کے پار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور اس سے آگے چلے گئے تھے۔ ان نوجوانوں میں سے اکثر نے وہاں مقامی خواتین کے ساتھ شادیاں کیں اور گھر بسائے، لیکن ان کی پاکستانی بیویوں اور ان کے بچوں کو آج تک بھارتی زیر انتظام کشمیر میں قیام اور یہاں سے سفر کرنے کی دستاویزات جاری نہیں کی گئیں۔ یہ خواتین عملاً بے وطن ہو کر رہ گئی ہیں۔ اپنی حالت زار کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ان خواتین نے حال ہی میں سری نگر میں ایک مظاہرہ کیا۔ ہم ماں باپ سے 10 سال 8 سال ہو گئے ملے ہوئے، کتنی فوتگیاں ہو گئی ہیں، ہم ان کے آخری دیدار نہیں کر سکے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یا ہمیں آنے جانے کے پاسپورٹ فرضی دستاویز آنے جانے کے دیے جائیں یا ہمیں واپس پش بیک کیا جائے۔ ہم نے ایسا کوئی بھی جرم نہیں کیا ہے، یہاں کشمیر میں آ کے ہمارے گھر والوں نے ہماری شادیاں کی تھی، ہم آئی تھی، تو پلیز ہمیں واپس جانے دیں۔ عہدیداروں کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں موجود بھارتی زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے 1082 افراد نے آبادکاری پالیسی کے تحت گھر لوٹنے کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ حکومت نے ان میں سے صرف 219 درخواستیں منظور کیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک مقامی تنظیم نے ان خواتین کو انصاف دلانے کے لیے ریاستی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ یہ جو فیملیز ہیں یہاں پہ، خاص کر جو ان کی عورتیں وہاں پہ، دے ریگریٹ کہ وہ یہاں کیوں آئے، وہ ٹریپڈ ہو گئے، کیونکہ گورنمنٹ آرڈر جو ہوا تھا اس میں انہوں نے گورنمنٹ نے بیک آؤٹ کیا۔ حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایک خاتون نے کچھ عرصہ پہلے خودکشی کر لی۔ ان خواتین کا مطالبہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی حکومتیں ان کی مدد کریں۔ میں اپنی پاکستان گورنمنٹ، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، شاہ محمود قریشی صاحب سے، انصار برنی ٹرسٹ سے، اور یہاں پہ مودی صاحب سے جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں اور سشما سوراج صاحبہ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی، ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں ان سے کہ آپ اس مسئلے پہ غور کریں۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی عدالت عالیہ نے ریاستی حکومت کا نقطہ نظر جاننے کے لیے اسے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پرویز امروز کو یقین ہے کہ عدالت اس انسانی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ نکالے گی۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے کوشش کے باوجود بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عہدیداروں نے اس معاملے پہ رد عمل نہیں دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں تازہ اور اہم معلومات ملیں گے، اور اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پہ ہم آپ کے لیے بہت سی دلچسپ ویڈیوز بھی ڈالتے ہیں جنہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ایک کلک کے ذریعے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک گلاس پانی کے لیے آپ کو چند قدم نہیں، چند کلومیٹر دور جانا پڑے، انتظار کرنا پڑے، پانی استعمال کرنے سے پہلے سوچنا پڑے۔ عجیب سا لگتا ہے نا، لیکن یہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ اور جب جنوبی افریقہ کو اپنے سب سے ترقی یافتہ شہر کیپ ٹاؤن میں پانی راشن کرنا پڑ سکتا ہے، تو کہیں اور یہ صورتحال کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ انفیکٹ دنیا کی تقریباً نصف آبادی ایسے علاقوں میں رہ رہی ہے جہاں پانی کی کمی ہے یا ہو سکتی ہے۔ ٹوکیو، لندن، بیجنگ، ماسکو، میامی، استنبول، یہ سب وہ بڑے شہر ہیں جو ترقی یافتہ ہیں لیکن آنے والے کچھ سالوں میں پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آج پانی کا عالمی دن ہے۔ اگلے 10 سالوں کے دوران دنیا بھر میں پانی کی مانگ سپلائی کے مقابلے میں 40% تک بڑھ جائے گی۔ پاکستان کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا IMF کے مطابق اگلے 5 سالوں میں ہو سکتا ہے، جب پانی کی طلب 274 ملین ایکڑ فٹ پر پہنچ جائے گی، جبکہ سپلائی 191 ملین ایکڑ فٹ پر ہی رکی رہے گی۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 36 ملکوں میں ہوتا ہے جو پانی کے لحاظ سے سب سے زیادہ دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب خطرے کی گھنٹی تو کچھ سالوں سے بج رہی ہے، لیکن کون سن رہا ہے؟ اسی کا جواب جاننے کے لیے ہم بات کریں گے WWF پاکستان کے CEO حماد نقی خان سے، جو اس وقت لاہور سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ حماد صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔
हम देख रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है इस मामले पे, उसमें कहा गया है कि एक तरफ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है कि 2030 तक दुनिया की तमाम हुकूमतें अपने अवाम को साफ़ पानी फराहम करने का जो इशू है उसको यकीनी बनाएं, लेकिन ज़्यादातर हुकूमतें इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। क्या वजह नज़र आती है आपको? सारा आपने बिल्कुल सही कहा और आई थिंक यही एक वजह थी कि इस साल के जो वर्ल्ड वाटर डे है उसकी जो थीम थी कि लीविंग नो वन बिहाइंड, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या SDG 6 को आप देखें वो क्लियरली कहता है वाटर फॉर ऑल। और हमें जो डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है वो मुख्तलिफ बेसिस पे नज़र आती है। वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, जेंडर पे, रिलीजन की बेसिस के ऊपर। लेकिन ओवरऑल जो हम देखते हैं कि वो रूरल एरियाज़ और जो पुअर कम्युनिटी है वहाँ पे जो एक्सेस है सेफ वाटर वो आपको नजर नहीं आती, और सैनिटेशन ऑब्वियसली दोनों साथ साथ चलते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस ने 2010 में भी क्लियरली कहा था कि एक्सेस टू सेफ वाटर इज ए बेसिक ह्यूमन राइट। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ा क्लियर है राइट टू लाइफ में कि एक बेसिक ह्यूमन राइट है। लेकिन जब आप देखते हैं कि अभी भी एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ भी रही है कि उनको पाइप्ड वाटर सप्लाई अवेलेबल है, लेकिन जब पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट का तहकीकाती अदारा है वो अपनी रिपोर्ट्स में कहता है कि इवन रूरल सेटअप में और बेशुमार शहरों में जो पाइप वाटर सप्लाई भी आ रही है वहां पे इकोलाई जो आपके फीकल आपके ह्यूमन फीकल पानी साफ नहीं है जो उनको पानी मुहैया हो रहा है। तो जिस तरह जो सूरत हाल आपने बयान की है वो ज़ाहिर से यही लग रहा है कि जो जहाँ जहाँ इक़दामात की ज़रूरत है वहाँ पे बहुत सारे एक तो एफर्ट्स नहीं हो पा रही हैं और बहुत सारी जिस तरह आपने जिक्र किया मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं। अच्छा, जब पानी को हम अगर इसका स्कोप इस हद तक रखें कि जी पीने का पानी, क्योंकि पानी तो ज़राअत में भी इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो रहा है, वेस्टेज भी बहुत है, बहुत बड़ा इशू है ये। लेकिन अगर हम सिर्फ आम लोगों तक ये बात रखें, क्योंकि पीने का पानी नहीं होगा वो सोच के सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो एक ये बात की जाती है कि जी लोग पानी बचाएं। जब लोगों को आलूदा पानी मिल रहा है और बहुत से इलाकों में लोगों के पास रनिंग वाटर नहीं है, उन्हें दूर खुद जाना पड़ा है, तो क्या वजह होगी कि लोग इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और राग़िब होंगे पानी बचाने की जानिब, जब उनको मिल नहीं रहा या जो मिल भी रहा है वो पीने के काबिल नहीं है? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि जहाँ पे आपने भी मेंशन की फिगर्स के पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी अब कोई 1100 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर आ गई है। जब ये 1000 का लिमिट टच करेगी तो वो फिजिकल वाटर स्केर्सिटी हो जाती है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब कई इलाके हैं कि जहाँ पे पानी का बेदरेग इस्तेमाल है, बेशक वो गाड़ी धोने के लिए या आपके बरामदे और सहन धोने के लिए या अपने गार्डन्स और लॉन्स को पानी देने के लिए, और कई इलाके हैं कि जहाँ पे खवातीन को किलोमीटर 5-5, 10-10 किलोमीटर चलना पड़ता है एक बाल्टी पानी को हासिल करने के लिए। आई थिंक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि हमें पानी को एज ए कमोडिटी यूज करना पड़ेगा। वाटर प्राइसिंग जो एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पानी की अहमियत का अंदाजा करें और उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल करें। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, बेसिक ह्यूमन राइट है गवर्नमेंट को सब्सिडाइज पीने का पानी वहां पे देना है, पीरियड, उसमें कोई दूसरा सवाल नहीं है। लेकिन जहां पे पानी का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, वो बेशक इंडस्ट्री है, बेशक वो ज़राअत है या बेशक वो हाउस होल्ड्स हैं, वहां पे अगर हम मीटर सप्लाई करेंगे ताकि लोग पे करें और उनको एहसास हो। बाकी जो कंजर्वेशन वो पिक्चर्स साउथ अफ्रीका की तस्वीरें सबने देखी, इसी तरह हमारे भी थर की या चोलिस्तान की या बलूचिस्तान की बिल्कुल एग्जैक्टली तस्वीरें लोग देखते हैं कि वहां पे स्टंटिंग क्यों, अभी भी स्टंटिंग ग्रोथ रेट इज 40%, अभी भी हॉस्पिटल एडमिशंस मेजर रीजन इज बिकॉज पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। तो आपने अपनी गवर्नमेंट को भी प्रायोरिटी सेट करनी है, लोगों को एहसास करना है। बट आई थिंक ये जो एक फ्रेमवर्क है कि जिसमें हमने उसकी आलूदगी को बचाना है और उसका इस्तेमाल अगर दानिशमंदाना करना है तो उसके लिए हमें थोड़े से स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी लेने की जरूरत है। ऑलराइट, हम्माद नकी खान हमारे साथ है, WWF पाकिस्तान के CEO, और नतीजा यही निकलता है कि ये सभी की जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी और आम शहरियों की भी, नो मैटर कि वो किस काम के लिए ये पानी को इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360
सिर्फ आज न्यूज़ पर। और अब कुछ हल्का फुल्का हॉलीवुड हाइलाइट्स में जो लेके आई हैं वर्दा खलील। डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स और उससे मुंसलिक तमाम मीडिया यूनिट्स को $71 बिलियन में खरीद लिया है। मुआहदे के मुताबिक फॉक्स न्यूज समेत फॉक्स की तमाम फिल्मों के राइट्स अब डिज्नी के पास होंगे और उनके मुस्तकबिल का फैसला भी डिज्नी ही करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिज्नी इस साल के आखिर तक अपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल का आगाज भी कर रहा है। अब होने वाला है एवेंजर्स के फैंस की बेचैनी में इजाफा। फिल्म के डायरेक्टर्स ने इंकशाफ किया है कि अब तक एवेंजर्स एंड गेम के जो ट्रेलर्स रिलीज किए गए हैं उनमें फिल्म की कहानी की गलत तस्वीर कशी की गई है। इसका मकसद फिल्म की असल कहानी को मदाहों से छुपा कर रखना है। इंतजार के दिन थोड़े ही रह गए हैं क्योंकि फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज की जा रही है। So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म का न सिर्फ शायकीन बल्कि नाक़दीन को भी शिद्दत से इंतजार था। That was the best acting I've ever seen in my whole life. साथ ही इस हफ्ते नेटफ्लिक्स की ड्रामा सीरीज सबरीना द टीनएज विच और स्ट्रेंजर थिंग्स के आइंदा सीजन्स के ट्रेलर भी सामने आ गए हैं। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शाकीन की तवज्जो के लिए मुकाबला सख्त से सख्त होता जा रहा है। वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। फिल्म देखने का मजा आता है पॉपकॉर्न के साथ, तो चलते हैं अमेरिकी रियासत नेब्रास्का जहां अमेरिका भर में सबसे ज्यादा पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं और जानते हैं कुछ मजेदार मालूमात। सैम क्रूक प्रेफर्ड पॉपकॉर्न नामी नेब्रास्का की पॉपकॉर्न बनाने वाली फैक्ट्री से मुंसलिक अपने खानदान की दूसरी नस्ल हैं। यहाँ पर हर 15 मिनट के बाद पॉपकॉर्न की ताज़ा खेप तैयार होती है जिसे मयार के मकसद से फौरी तौर पर चखा और परखा जाता है। मैं हर रोज तकरीबन 5 मरतबा पॉपकॉर्न खाता हूँ, सुबह से लेकर दिन के इख्तिताम तक। ये सारा मरहला पॉपकॉर्न के लिए सही किस्म की मकई उगाने से शुरू होता है। इस किस्म को पॉपकॉर्न कहा जाता है। मकई और पॉपकॉर्न में बड़ा फर्क ये होता है कि पॉपकॉर्न के अंदर बहुत ज्यादा निशास्ता या स्टार्च होता है और इसके ऊपर का खौल सख्त होता है। जब आप इन दानों को गर्म करते हैं तो निशास्ता दाने में मौजूद नमी से मिलकर उबलता है। ये इस कदर गर्म हो जाता है कि ऊपर का खौल आखिरकार फट जाता है। नेब्रास्का में मुनासिब मौसम और वाफिर पानी समेत पॉपकॉर्न उगाने के लिए बेहतरीन हालात मौजूद हैं। यहाँ आपको मकामी काश्तकार ढूंढने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। 9 साल की उम्र में ट्रैक्टर चलाना शुरू करने वाले एंड्रयू मैककॉर्ड अपने खेतों में मकई काश्त करते हैं। वो इस मकई को फैक्ट्री लेकर जाते हैं जहाँ इसके दानों को वजन, रंग और साइज के हिसाब से अलहदा किया जाता है। हम हमेशा 480 डिग्री पर पॉपकॉर्न बनाते हैं। हम हमेशा एक ही मिकदार में तेल का इस्तेमाल करते हैं और ये इंडस्ट्री के मायार का नारियल का ऑयल है। ये प्लैटिनम है जो आपको दुनिया के किसी भी मूवी थिएटर में मिलेगा। ये फैक्ट्री मुख्तलिफ किस्म के पॉपकॉर्न बनाने के लिए मकई के दाने बेचती है। इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि उन्हें खरीदने वाला इसे कैसे तैयार करेगा। ये देखें, ये तितली है। देखें, ऐसा लगता है कि इसके पर हैं जो ऐसे बाहर आते हैं। ये इसके ज्यादा फैलने में मदद देता है और इन्हें मशरूम कहा जाता है। अगर आप कैरमल या मीठे पॉपकॉर्न बनाना चाहते हैं तो आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैरमल के साथ या इसके बगैर अमेरिकन दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा पॉपकॉर्न खाते हैं। यूएस पॉपकॉर्न बोर्ड के मुताबिक 2018 में अमरीकियों ने 14 अरब लीटर पॉपकॉर्न खाए। लिजिया बकलिट्स की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में पॉपकॉर्न्स को लीटर में नापा जाता है, वॉल्यूम के हिसाब से, ना कि वजन के हिसाब से। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए urdu.voa.com पर। सारा जमान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।